हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल कुकिंग फ्लेवर। देखो बंधुरा देखते देखते तो गरम पड़ेई जाच्छे, ताई आज आमी निये चले एसेछि लेबू पुदिना दिए एकटा रिफ्रेशिंग शरबतेर रेसिपि। और एटा बानानो खूबई सहज और उपकरण लागे खूबई कम। ताहले चलो देखे निई आजकेर रेसिपिटा। प्रथमे एखाने शरबतटा बानानोर जोन्नो एखाने आमी एकटा लेबू केटे निচ্ছি। आमी एखाने पाति लेबू निয়েছি, तोमरा चाइले गन्धराज लेबू निते पारो, एते टेस्टटा आरो भालो हय। और एखाने निয়েছি फ्रेश दुमुठो पुदिना पाता। और आमी एखाने पुदिनार शुधु पातागुलोई निয়েছি, डाँटिगुलो निইনি। और एते दिए दिচ্ছি हाफ चामच बिट लवण, निये निচ্ছি चाट मशला और दिए दिচ্ছি 2-3 चामच चीनी, पाति लेबुर रस। और एखाने अवश्यई किन्तु लेबुर बीजटा फेले देबे। और दिए दिচ্ছি 2-3 কাপ মতো জল। এবার এগুলোর একটা মিহি পেস্ট করে নেব। দেখো এখানে পেস্টটা আমার রেডি হয়ে গেছে। এখানে নিয়ে নিয়েছি দুটো গ্লাস, দিয়ে দিচ্ছি কয়েক টুকরো বরফ। এবার এর মধ্যে পুদিনা পাতার মিশ্রণটা ছেঁকে নেব। और अवश्य छाँकनी दिए छेके नेबे, एर फले शरबतटा खेतेও भालो हबे और कोनो बड़ो पातार टुकरो थाकले मुखे पड़बे ना। एबार एते दिए दिচ্ছি परिमाण मतो जल। और এই সময় অবশ্যই কিন্তু লবণটা একবার টেস্ট করে নেবে। এবার একটা চামচের সাহায্যে সবকিছু ভালো করে মিশিয়ে নেব। তাহলে তৈরি হয়ে গেল আমাদের লেবু পুদিনার শরবত। আশা করছি আজকের রেসিপিটা আপনাদের ভালো লাগলো। আর ভালো লাগলে অবশ্যই একবার বাড়িতে বানান, ভীষণই রিফ্রেশিং একটা ড্রিঙ্ক। তাহলে ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও। আর আজকের মতো এই পর্যন্তই, আবার দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ধন্যবাদ। এভাবে